दुई दिन पर पवित्र देवस्नान पूर्णिमा महाप्रभु रत्नसिंहासन ओह्लाई आसी स्नान मंडप विजे हेबे एवं स्नान पूर्णिमा दिन महाप्रभु दुर्लभ हाथीवेश बा गजानन वेश अगणित भक्त श्रद्धालु दर्शन देवे एनिमंते चली प्रस्तुति गजानन वेश आप देखिपे दुईटी मठरे ये प्रस्तुत करा जाउची एवं निहाती भावे ये आप देखिपे महाप्रभुंकर से गजानन वेश बा हाथी वेश को संपूर्ण भाव प्रस्तुत करा जाउची एवं शेष पर्यायर पहुंची महाप्रभु ये हाथी वेश कारण आप जानिथिबे कारण यह हाथी वेश को देखापी सबु भक्त मानक मनरे सेतिकी उत्साह रही थाए महाप्रभु केबे हाथी वेश परिधान करेंगे आम से हाथी वेश आम दर्शन करूँ एवं आप देखिपे बर्तमान गोपाल तीर्थ मठ एवं राघव दास मठ पक्षर संपूर्ण भाव प्रस्तुत करा जाउची एवं जेहेतु शेष पर्यायर पहुंची जो भाई कहूली आम आलोचना करवा कारण ये प्रस्तुति में किपरि निष्ठापर भाव करा जाय थाए केबे ठारू ये आरंभ होता है एवं ये महाप्रभुंकर हाथी वेश कौन कौन आवश्यकता रही है आज्ञा कनक न्यूज को स्वागत करूँ जेहेतु हाथी वेश आम देखुचु शेष पर्यायर पहुँचला जेहेतु हाथ में मात्र 2 दिन रही किपरि प्रस्तुत करुँच निष्ठापर भाव केबेठू आरंभ कर देखो जय जगन्नाथ यहाँ हूँ आमर अक्षय तृतीया भेष अनुकूल कराए पूर्णिम शेष कराए पाखापाखि 1.5 मास 2 मास लगी भेष प्रस्तुति ये सोलो जरी कईतठा विभिन्न प्रकार लेस आम कदली पटर जो फ्रेम करी हाथी कान एवं थोड़ अधर एवं बड़ तरस सान तरस डाली एवं बड़ हांडिया हाथी मुंड जोटा कहवा से हाथी मुंड बुणा कर बर्तमान ताधे कपड़ा सिलाई होकर बर्तमान सोलर सुंदर भाव में कारुकार्य लगी यही बेश करने को आम बहुत शुद्धपूत भाव रही मठर हविषान कर 7-8 जन कारीगर ये भेषटी आम तैयारी कर चलचु केते वर्ष हेलानी महाप्रभुंकर ये सेवा करी आसुचंदी बा ये बेश करी आसुचंदी सेतिकी महाप्रभुंकर सेवा जो करी आसुचंदी मनरे सेतिकी उत्साह रही भक्तिभाव रही जाफल ये कार्य संभव हो पारुची। हाँ निश्चिंत देखूँ जगन्नाथ कृपा ना श्रीक्षेत्र जन्म नवा और सेवककूल जन्म नवा ये महाप्रभु सेवाटी जो तैयारी बेश तैयारी करा से कृपा ना किसी हेनी जेहेतु पाखापाखि 30 वर्ष पाखापाखि बेश कम कर आमर गुरु नारायण प्रधान थे रामचंद्र महापात्र थे तत्वावधान आम कम करूँ सी तो दुनिया नहांती सी जापर आम भेषटा आम जो आम हाथ को टेकी देते बर्तमान से भेषटा आम कर चलचु खाली हाथी वेश नुह जगन्नाथ जाबत जिते भेष सब अच्छे सब भेष आमको तैयारी करने आम महाप्रभु को आशीर्वाद मिली से जीवन थिला पर्यटन महाप्रभु भेष सेवाटा आम करूँ। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर विशेषकर कौन कौन सब जोगा दि जाए और आपण पक्षर जेहेतु करुँच निष्ठापर भाव चलित वर्ष जो भाई कहूली कईथ अठा कथा कहुच्छे बौद्धर आसतु ये सब जो अभाव भितर श्रीमंदिर प्रशासन कौन सहयोग करुच्ची श्रीमंदिर प्रशासन तरफ केवल बलभद्र भेष टोटाल जहाँ जहाँ खर्च फर्च हुए से बलभद्र भेष जोगी था राघव दास मठ जहाँ यहाँ खर्च जोगी था बजार जो अठा मिलूँ तार सब डुप्लिकेट अठा तार बहुत भेजाल जिन मिसता है से आम बहुत तर्जमा कर आमको बौद्धरू अठा मिलला भल प्योर कईथ अठा से अठा द्वारा आम सब प्राकृतिक जिन जहाँ है से प्राकृतिक जिन अनुसार आम भेषटी प्रस्तुति चली शुणुले प्राकृतिक रंगरे सबू एवं सबू प्राकृतिक रे बर्तमान बेश प्रस्तुत करा जाउची जेहेतु शेष पर्यायर पहुँचे एवं 8 जन कारीगर जेहेतु उपस्थित रही निहाती भाव आप देखिपे से दृश्य देखुए बर्तमान जो महाप्रभु जो हाथी वेश परिधान करेंगे बर्तमान देखूँ शेष पर्यायर पहुँच सारी यही बेश जो महाप्रभु परिधान कर सारती से महाप्रभुंर दृश्य रही है जो भक्त श्रद्धालुंर जो आखि जो चाह बसी था ये बेश बर्तमान संपूर्ण प्रस्तुत आम आलोचना करवा आज्ञा केते वर्ष है ये महाप्रभु सेवा रे आप योगदान कर निजको किपरि मन कर मुझे बड़ भाई सागर एकाठी ये कार्य लगिली मोर भी से 30 वर्ष पाखापाखि है महाप्रभुंर सेवार निजको नियोजित करवा यहाँ महाप्रभुंर असीम कृपा जे कि आम भाया बालीगरड़ा को एत उपर नहीं रखिंट से श्रीचरण धन्यवाद कारण महाप्रभु को कर्म करने सेवा करने जो दुर्लभ जीवनटी महाप्रभु देते तो सदा ऋणी आई जो भेषटी देखुं तार कम कर जो शांति बाह्य जगत में से शांतिटा आप पाइबे महाप्रभु सेवा कर बहुत शांति अच्छी आ से शांतिर सहित मु खाली नुहे अन्य मैंने जो मैंने भी आम ये महाप्रभु सेवा कर समस्ते बहुत शांति और आनंदर सहित महाप्रभु ये कार्य गुड़ा संपादन कर
ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଜରି ଏବଂ ସୋଲୋ ରହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଏ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମାନ ଭାବେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି କେଉଁଠି 19-20 କିଛି ହୁଏନି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କିଛି କରୁନୁ ଶ୍ରେୟ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ ହାତ ଚଳନା ନୁହେଁ କହୁନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ହାତ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଇ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସମାନ୍ତରରେ ହେଉଛି ସବୁ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା କ୍ଷୀଣ ହେବ ଏ ତ୍ରିଲୋକର ମହାପୁରୁଷ ସିଏ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ କ୍ଷୀଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ ଯାହା ବି ହେବ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ହିଁ ହେବ ତ ସେଇଠି ଚାଲିଛି ଆମର ୟାଦେହରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ କାରିଗର କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି ପ୍ରକୃତ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠି ଯିଏ ବି ରଥ କାମ ହେଉ ଏ କାମ ହେଉ ଯେଉଁ କାମ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କୌଣସି ମଣିଷ ଏହି କର୍ମ କରିପାରିବନି ମାସେ ସାରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିପରି ଥାଏ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି ହବିଷାନ୍ନ ସେ ଛୁଆଟିକି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବି ହବିଷାନ୍ନ କରୁଛି ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ହେଉଛି ବା ଭୋକ ହେଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଭଳିଆ ଯେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଲେ ବି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି କେମିତିଆ ତାରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅସୁବିଧା ସେତେ ଏଇ ଯେଉଁ 2.5 ମାସ ଭିତରେ ଦେହ ଖରାପ ହେବା କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ଅପ୍ରିୟତା କିଛି ହୁଏନି ଅଧିକ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ଯଦି ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଥିବ ଆମେ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ ଯଦି ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ବି ତୁଲେଇବାକୁ ଆମର ସେ ସମର୍ଥ ମିଳିଯାଉଛି ଏସବୁ ସମର୍ଥ ହିଁ ତାରି ପାଇଁ ହିଁ ମିଳୁଛି ଆମର ଏଥିରେ କୌଣସି ଅନୁଦାନ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବଳ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେତେକ ପିଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ଦିନକରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବା ହବିଷାନ୍ନ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମରି ଭଳିଆ ମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମ ବଡ଼ମାନେ ଶିଖେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଶିଖିକିରି ସେମାନେ ବି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ବାନା ଉଡ଼ୁଥିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଚାଲିଥିବ ଆମ ଗୁରୁମାନେ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେଣି ଆମେ ବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଙ୍କୁ ଠିଆ କରୁନୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପିଢ଼ିକି ଟାଣିକି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କାମ କେବେ ରହିବନି ଆଜି ମୁଁ କରୁଛି ଆଜି କାଲି ଆଉ କିଏ କରିବ କରିବା ଲୋକ ହେଲା ସିଏ ଖାଲି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି କରନ୍ତିନି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମାଧ୍ୟମ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଭାବେ କହୁଥିଲେ କାରିଗର ଏଠି 8 ଜଣ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ହାତୀ ବେଶ କେବେ ପରିଧାନ କରିବେ ଆମେ କିପରି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ସେହି ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।